हाय फ्रेंड्स मु आपण मानकर संजी मु आज आनी बड़ा सुंदर स्टोरी टे फ्रेंड्स स्टोरी ना होची से किछि समय। आजिकाली दुनिया रे सांसारिक जंजाल रे बुड़ी रही किए बा कहा को मने पकाए निज छड़ा मनीष आ सबू किछि बुलिबारे लागे। जेक यार व्यक्तिक्रम नथिले। मिस्टर जेक जीवन पथरे एते दूर चली जाउतिले जे पछकु पेरी चाहबा को तांका पाखरे आउ समय नथिला बा सी आउ भाबिबाकू चाहू नथिले। स्कूल छाड़िला परे कॉलेज जीवन पुणी चाकरी तापरे पुणी बाहागर ए सब भितर से डूबी जाइतिले। ता छड़ा या सब भितर निज स्वप्न को साकार करिया पई बिटामेटी छाड़ी बहुत दूर चली जाउतिले। ना पिला बेलर कथा मने पकाइबाकू समय थिला ना निज स्त्री पिलांक सह कथा हेबाकू समय थिला। केवल भविष्य को सुखमय करने पाई से निरंतर चेष्टा करिबारे लागी रहिले। दिने तांको माँ फोन करतिले। से कहिले जेक मिस्टर बेल्सर आउ ए दुनिया रे नाहांती रे। एई बुधवार दिन तांको अंतिम क्रिया हबो। जदि सुविधा हबो तू आसी जीवो। एकथा शुणिबा मात्रे जेक को पिला दिनर कथा मने पड़ीगला। पिला दिनर स्मृति तांको आखि आगरे नाची उठिला। तांकोटू किछि उत्तर न पाइबारु माँ पचारिले कौन है कि रे शुणुचु तो? हाँ माँ मु तो तांको कथा पूरा भूली जाइतिली। माँ उत्तर देले किंतु से तते केबे भी भूली नतिले रे। जेते बेले भी मते देखंती तो विषय रे निश्चय पचारंती। से सब बेले मने पकांती तो केमिति अपराह्न और छुट्टी समयटा तांको सब बितेइतिलु। जेक को सब बेले तांको घर भल लगुतिला। बापा चलीगला परे मिस्टर बेल्सर तांको जीवन रे आसी सेई अभाव पूरण करिबारे सहायकता करथिले। तांको जुगु जेक निज बापांको अनुपस्थिति को भूली पारिथिले। बेल्सरंको जुगु जेक काट काम शिखुथिले। अवसर समय रे से एई काम करी समय बिताइथिले ओ किछि पैसा मध्य रोजगार करि पारुथिले। संसार रे केमिति चढ़िबाकू हुए कौन ठीक कौन भूल एमिति बहुत कथा मिस्टर बेल्सरंको जेक को शिखैतिले। तांको शिक्षा जोगु से जीवन रे सफलतार सीढ़ी चढ़ी पारुथिले ओ निज को प्रतिष्ठित करि पारुथिले। सबु कथा धीरे धीरे तांको मने पड़ी जाउथिला। से माँ को कहिले निश्चय आसीबी। एते व्यस्तता मध्य से निज कथा रखिले। पर दिन लाइट धरी सेठी पहुँचिले। मिस्टर बेल्सरंको पिला पिली नथिले। एमिति बंधु बांधव मध्य एते नथिले। प्राय समस्ते आर पारी को चली जाइतिले। से एकुटिया रहुतिले। तांको अंतिम क्रिया साधारण भाव में समाप्त हैला। ता पर दिन जेक को फेरी जिबार थिला। जिबा पूर्व से आउ तांको माँ दुहे बेल्सरंको घर को तरे जाए देखि आसिबाकू स्थिर कले। बेल्सर तांको पड़ोसी थिले। तांको घरे पशिबा मात्रे जेक को सबू मने पड़िबारे लागिला। घर जेमिति आगरु थिला सेमिति ही थिला। किछि भी बदली नथिले। प्रत्येक पट प्रत्येक फर्निचर तांको पुराना दिन को फेरे नैथिला। ये सब देखुथिबा समय रे हठात तांको मने पड़ीगला सेई हलदिया बाक्स विषय रे। अरे सेईटा तो केउटी देखा जाउनी कुआडे गला? से व्यस्त होई उठिले। कारण एई बाक्सटी तांको अति प्रिय थिला। बेल्सरंको सब बेले तांको चाबी पकई डेस्क उपरे रखुतिले। जेतेबेले से तांको पचारुतिले इहा भितरे कौन अछि बेल्सर केबे भी उत्तर देउ नथिले। न जानिला बळे रहुतिले। बेसी पचारिले कहूतिले इहा भितरे तांकर सबुठु मूल्यवान जिनिस अछि। जेक घरटा पूरा खोजा खोजी कले किंतु सेई बाक्सटी मिलिला नाही। से भाविले बोध हुए बेल्सरंको कई बंधु बा संपर्क ताको पाई नहीं जाइथिबे। जेक को खराब लागुथिला। कारण से बुझुतिले जे बाक्स न मिलिबारु ता भितरे कौन अछि से आउ कदा भी जानी पारिबे नहीं। जानिबार रास्ता बंद होई जाइथिला। निरुपाय होई से चुपचाप सोइबाकू गले। ता परदिन तांको फ्लाइट धरिबाकू थिला। घर को फेरी एमिति चाहू चाहू 2 सप्ताह चलीगला। दिने जेक कामरू फेरी मेल बॉक्स चेक करतिले। सेठी तांको गोटे छोट कागज लेखाटी मिलिला। सेथिरे लेखा होइतिला घरे केही नथिबारु आपणक पार्सल फेरई नेउची।
ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଦରକାର ଅଛି। 3 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ୟାକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଜେକ୍ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତା ପରଦିନ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯାଇ ପାର୍ସଲ ନେଇ ଆସିଲେ। ହେଲେ ପାର୍ସଲଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ଯେମିତି ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ୟାକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ତା ଉପରେ ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ତା ପଢ଼ି ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଠାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ବେଲସର ଦେଖି ଜେକ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଜେକ୍ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ହିଁ ତରବର ହୋଇ ବାକ୍ସଟି ଖୋଲିଲେ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଲଫାଫା ଥିଲା। ଜେକ୍ ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ଥରୁଥିଲା। ହେଲେ ବେଲସର ଲେଖିଥିଲେ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ୟା ହକଦାର ହେଉଛନ୍ତି ଜେକ୍। ଦୟାକରି ୟା ତାଙ୍କୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଲଫାଫା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାବି ଲାଗିଥିଲା। ଜେକ୍ଙ୍କ ଛାତି ଉଠୁଥିଲା, ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଖି ଲୁହରେ ଭରି ଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଜେକ୍ ଯତ୍ନର ସହ ଡବାଟିକୁ ଖୋଲିଲେ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନେଲି ଘଣ୍ଟାଟିଏ ଥିଲା। ତା ଉପରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ଜେକ୍, ମୋ ସହ କଟାଉଥିବା ସମୟ ପାଇଁ ତମ ଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବେଲସର ଜେକ୍ଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ଭାବିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟ ତାଙ୍କ ସହ ବିତାଉଥିଲି ତା ସତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ମହତ୍ତ୍ୱ ସେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ଘଣ୍ଟାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହାତରେ ଧରି ରଖିଲେ। ତାପରେ ଅଫିସକୁ ଫୋନ୍ କରି 2 ଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ସବୁ ଅଫିସ କାମକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେଟ୍ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି, ସେ କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ସହ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ତାପରେ ଜେନେଟ୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ସେ ବଦଳି ଯାଉଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁ ଆଉ ବୁଝୁ, ଯତ୍ନ ନେଉ ବା ପାଖରେ ରହୁ, ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ସମୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ବିତାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଉ ଯେ ଆମ ପାଖରେ କାହା ପାଇଁ ସମୟ ନଥାଏ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏସବୁ କଥା ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ହିଁ ନଥାଏ। ନା ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁ, ନା ଆମେ ଘରର ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆମେ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ପରସ୍ପର ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରଖିବା ସହ ପରସ୍ପର ସହ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ କଟାଇବା ଦରକାର। ମନେ ରଖ, ଏହି ବିତାଉଥିବା ସମୟତକ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ରୂପରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଷ୍ଟୋରି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।